Ano yun? Hindi yata yun unggoy boy. Nawali lang yata tayong tingin. Baka tao yung nag-kunyari unggoy. Gago. Bawal pumasok. Baka titi. Bawal pumasok. Bawal pumasok. Ako pala nung anak ni Nami guys. San? Ano tayo? Park Dito admin na tayo. office. Ayan, nandito tayo. Bawal pumasok. Ah. Balik ata tayo, no? Alam niyo nung daanan? Ano? Oh! Ito! Pre! Saan? Diba, nandiyan na tayo? May ano, tinan mo yan, oh. Basahin mo kasi. Wild pig case. Panananananananan. You Bird cage! hell. Doon yun eh. Goy, wait. Tara, antayin muna natin sila. Tas, wait. Nabasa ko dito ah. Hot dog. Butterfly house. Tara na. Ay, baka butterfly na nandoon. Hindi ah. Doon yun oh. Pero, tara na. Tara. Paano pa alam niyo? Hindi ah. May anak. Gago. Naaalala ko ng mga burako. Namo. Baby guys, naaalala ko yung burako guys. Hot dog. Nakita namin na. Ay, boy. Teka na. May nakita kami. Wala na, buti na lang. Ma, may nakita kami na. May bird cage. Ayun no, may mapa doon. Tara. So guys, let's gala-gala guys. Sigma, boy. Dandaan ka lang pa. 75 fluffy hair. Sigma, boy. Kay Jo, 1,000 fluffy hair eh. Nakuubo ka. Fluffy hair daw. Boy, mali. Diyan o, parang may nakita ka ng unggoy dyan eh. Ikaw nga.